الآن هذه عقيدتنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, caros irmãos, este é o Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, como o conhecera a história de longa data. Título da biografia do Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab alayhi rahmatullahi al-Aziz al-Wahhab. Antes de iniciarmos com esta obra, queremos falar um pouco sobre o Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah. Já falamos nas aulas passadas, mas achei importante frisar alguns pontos por causa da época que nos encontramos. Portanto, falando do Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, falamos de um reformador que tinha como objetivo expurgar o Islã de shirk, bid'ah, dalalat e tudo a ver com heresia e falácias. Exatamente quem é o Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah. Nesta sentada, inshallah tabaraka wa ta'ala, conheceremos o nome do Sheikh, sua linhagem, seu nascimento e sua inteligência excepcional e o seu falecimento, e quem dentre os grandes sábios reputados teceu-lhe elogios. Espero que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê tawfiq e compreensão no que virá. Primeiro, o nome do Sheikh e linhagem. Abu Ali Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rashid ibn Buraid ibn Muhammad ibn Buraid ibn Musharraf At-Tamimi. Falamos nos áudios passados de Banu Tamim. Espero que se reva o que já passou, porque temo alongar sobre isso. Em outras palavras, o profeta sallallahu alaihi wasallam elogiou Banu Tamim em várias passagens, citando algumas. Por exemplo, a passagem de Abu Zur'a, um dos grandes alunos de Abu Huraira radiyallahu anhu. Disse Abu Huraira: "Qala la azalu uhibbu Bani Tamim." Nunca deixei de gostar de Banu Tamim, ou sempre gostei de Banu Tamim. Noutra versão, ma ziltu uhibbu Bani Tamim منذ 3 سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم هم أشد أمتي على الدجال. متفق عليه. A versão é de Imam al-Bukhari rahimahullah, número 2543, e na versão de Imam Muslim rahimahullah, número 2525. E na versão de Imam Muslim rahimahullah, vindo de Ash-Sha'bi, vindo de Abi Huraira, em vez de Abi Zur'a, segundo Abu Huraira, disse: "3 خصال سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني تميم لا أزال أحبهم بعد." 3 aspectos que eu vira do profeta sallallahu alaihi wasallam que me fizeram com que gostasse de Banu Tamim. Depois menciona o que nós mencionamos. وساق الحديث بهذا المعنى. Quer dizer que são pessoas que defendem a verdade. Porque alguém que combate Dajjal, seja Dajjal maior ou sejam esses Dajjajila que andam aí a profanar e a trazerem ditos apócrifos na religião de Allah subhanahu wa ta'ala, alguém que combate al-malahida, não é? Mushrikin, tudo isso são traços
de pessoas que têm ghira da religião de Allah subhanahu wa ta'ala e gostam de defender a religião de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, sem mais delongas, quando o Sheikh rahimahullah nasceu? Ele nasceu em 1115 da Hijra, na cidade de An-Najd. Quanto à sua inteligência excepcional, o Sheikh foi inteligente desde a sua infância. Memorizou o Alcorão na sua tenra idade, ainda antes de atingir seus 10 anos. O Sheikh rahimahullah era sábio das narrativas proféticas por excelência. Ainda com 12 anos, ele dirigia orações na mesquita. Com 12 anos, debatia com seu próprio pai, que era um dos fuqaha al-Hanabila, que na altura era o juiz, assim como debatia com o seu tio paterno, não é? Ibrahim ibn Suleiman ibn Ali, último gênito do seu avô Suleiman ibn Ali, rahimallahu al-jami', um dos jurisconsultos hanbalitas também naquela altura. Seu irmão mais velho, Suleiman ibn Abdul Wahhab, narra que o pai muito se maravilhava com a boa compreensão do Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah e reconhecia categoricamente que ele aproveitava do seu pequeno filho, o Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, ainda na sua tenra idade. Nenhum dos seus adversários conseguia ludibriá-lo com falinhas mansas, ou seja, palavras lisonjeiras, tampouco com falácias e sofismas. Quanto ao seu falecimento, o Sheikh rahimahullah faleceu na vila de Uyayna, situada a cerca de aproximadamente 35 quilômetros da capital da Arábia Saudita. Faleceu numa segunda-feira, nos finais do mês de Shawwal do ano 1206 da Hijra, com 91 anos de idade, ou aproximadamente 91 anos completos, por isso alguns consideram 92 anos. E menciona-se que depois da sua morte, alguém o viu em sonhos a lhe ser dito: Marhaban billadhi dalla ibadi ala ibadati. Bem-vindo seja o servo que ilustrou, demonstrou aos meus servos ibadati, a minha adoração, a minha devoção. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin. Disse o Sheikh Abdurrahman ibn Qasim rahimahullah subhanahu wa ta'ala: اجتمعت الألسن على مدحه والثناء عليه والقلوب على محبته والميل إليه. Quase todas as línguas do mundo, aquelas línguas sábias e não lacônicas e não heréticas, mas línguas que conhecem a verdade, que buscam o Qur'an e Sunnah e aqwal salaf, porque nem toda palavra é considerada. Todas essas línguas são unânimes em falar bem do Sheikh, elogiar o Sheikh. Ad-Durar as-Saniyah, volume 16, página 323. Dentre os grandes alimos que teceu elogios ao Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, temos o Sheikh Muhammad ibn Ahmad al-Hifzi rahimahullah. Este era da Arábia Saudita, falecido no ano 1237. Elogiou o Sheikh em versos, dizendo: وَبَعْثَ اللَّهُ لَنَا مُجَدِّدًا مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ عَالِمًا مُجْتَهِدًا وَلَمْ يَزَلْ يَدْعُو إِلَى دِينِ النَّبِي لَيْسَ إِلَى نَفْسٍ دَعَى أَوْ مَذْهَبِ
يعلم الناس معاني أشهد أن لا إله غير فرد يعبد. Significa: وبعث الله لنا مجددا. Allah subhanahu wa ta'ala enviou para nós reformador que vinha reviver os assuntos do Islam. من أهل نجد عالما مجتهدا. مجتهد عالم dentre os عالمos de Najd. ولم يزل يدعو إلى دين النبي. sheikh que simplesmente chamava para a religião do profeta sallallahu alaihi wasallam. ليس إلى نفس دعا أو مذهبي. Nunca chamou as pessoas para suas próprias ideologias ou achismos, ou madhabi, ou uma certa doutrina. Nunca. يعلم الناس معاني أشهد. A sua tarefa, o seu papel era de chamar as pessoas para أشهد أن لا إله غير فرد يعبد. Não é? As pessoas testemunharem e perceberem La ilaha illallah, que significa: não existe um ser digno de adoração por excelência ou que merece ser adorado por excelência excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Da forma que aparece no livro Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, Aqidatuhu Salafiyya, página 82. E teceu-lhe elogios também o Imam Muhammad ibn Ismail al-San'ani rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dentre os alimos de Al-Yemen, o companheiro do livro Subul Salam Al-Muwassilatu ila Bulugh al-Maram, falecido no ano 1182 da Hijra. Innahu alimun yahdi man dalla an nahji ar-rushdi. E o que o Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah tinha como ilm, como da'wa, era o mesmo caminho em que Imam San'ani rahimahullah se encontrava. Teceu-lhe elogios Al-Allama Mahmud Shukri Al-Alusi, dentre os imams de Al-Iraq, o companheiro do livro Bulugh al-Arab fi Ma'rifati Ahwal al-Arab, falecido em 1342 da Hijra. Disse da forma que aparece no Tarikh Najd, página 106: إنه على ما كان عليه السلف الصالح وأئمة الدين أهل الفقه والفتوى. O Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah trilhava o caminho do Salaf Salih e o caminho que se encontravam os alimos e a imma dessa religião, Ahlul Fiqh, companheiros de fiqh, jurisprudência, wal fatwa, e companheiros de fatwa. E desse também o Sheikh Ahmad ibn Musharraf rahimahullah, falecido em 1285, na sua qasida dizendo: وجدد منهاج الشريعة إذ عفت فأكرم به من عالم ومجدد. Naam, tudo isso para dizer que o Sheikh rahimahullah foi reformador e não um herege, forma que aparece no Diwan Ibn Musharraf, página 132. E quando morreu o Sheikh Muhammad ibn Ali al-Shawkani rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dentre os alimos de Yemen, o companheiro de Nailul Autar, falecido em 1250, e deixou essa mensagem de pêsames em versos, num sentido que significa: Imamul Wara, Allamatul Asri wa Shaykh al-Shuyukhi, que o Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah foi Imamul Wara, imam das pessoas, imam desta umma, Allamatul Asri, não é? Allama contemporâneo, Allama daquele momento, daquele tempo, wa Shaykh al-Shuyukh, e Sheikh dos Sheikhs, da forma que aparece no Hayat al-Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah wa Atharuhu al-Ilmiyya, página 154. Assim como fez o seu aluno, quer dizer, o aluno do Sheikh al-Shawkani rahimahullah, Muhammad Siddiq Hassan Khan al-Qinnawji rahimahullah, dentre os sábios da Índia.
O companheiro do livro Fathu al-Bayan, falecido em 1307, disse: كان محمد بن عبد الوهاب عالما متبعا للسنة ويغلب عليه حب اتباع السنة المطهرة. O Sheikh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah foi um alim que seguia a sunna e gostava da sunna. De uma forma resumida, veja Hidayat al-Sa'il ila Adillat al-Masail, página 114. E disse o seu bisneto, o Sheikh Abdul Latif Abdul Rahman ibn Hassan al-Sheikh rahimahullah: ومن عرف الرجال بالعلم عرف حال الشيخ ورسوخه ومتانة علمه ودينه. Aquele que conhece as pessoas ou os homens na base do ilm, porque há outros que conhecem alguns na base de falácias, ou na base da riqueza, ou na base da fama, ou simplesmente porque a pessoa é bonita, ou simplesmente porque a pessoa é bem vista. E há pessoas que conheceram a verdade na base dos homens, e há homens que conheceram os homens na base da verdade. E o crente deverá colocar o Alcorão e Sunna como a base, Manhaj Salaf Salih como a base e balança de todo indivíduo. Primeiro é Quran e Sunna, bifahmi Salaf Salih. E na base disso conheceremos o homem verdadeiro e vamos defender aquela pessoa. Por quê? Porque defende a verdade em que nós nos encontramos. É mazmum a pessoa colocar os homens como a balança da verdade, como a balança do certo. Isso está errado e todos os alims condenaram isso. وهذا هو التعصب المذموم بعينه. Então, aquela pessoa que conhece as pessoas ou conhece os homens na base da verdade, então terá a conclusão de que o Sheikh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah é alguém de grande saber e alguém muito devoto e religioso. وأنه يلحق بأكابر السلف وعلمائهم وإن تأخر عصره. E o Sheikh considera-se dos grandes sábios dentre os Salaf Salih, por mais que venha depois deles. Aparece isso no Misbah al-Dhalam في الرد على من كذب الشيخ الإمام do Sheikh Abdul Latif al-Sheikh, volume 1, página 76. Assim disse o Sheikh Abdul Rahman ibn Qasim rahimahullah: معدود من أكابر السلف الماضين. O Sheikh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah considera-se daqueles grandes salafis antepassados. Aparece isso no Ad-Durar al-Saniyya, volume 1, página 16. E disse ainda no livro Ad-Durar al-Saniyya, volume 16, página 338: بل هو من أكابر السلف فرحم الله الشيخ وبارك عليه وعلى ذريته وطلابه ومؤلفاته ونفع الله بعلمه الأمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله والأصحاب والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين محمد وعلى صحابته الغر الميامين
وعلى أتباعهم الذين اقتفوا أثره إلى يوم الدين. أما بعد. Nesta sentada, prezados irmãos, inshallah tabaraka wa ta'ala, falaremos das provocações e perseguições por parte dos seus adversários. O Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah foi desmentido. وكذلك سنة الله في رسله وأتباعهم. قال الله تعالى: كلما جاء أمة رسولها كذبوه. It is Allah subhanahu wa ta'ala: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. It is Allah subhanahu wa ta'ala: وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقابي. Os versículos indicam que o Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah Jalla wa Azz não foi o primeiro a ser desmentido, assim como não foi o primeiro a trazer a mensagem que foi desmentida. Também passaram por isso os mensageiros de Allah, alayhimus salatu wassalam, foram desmentidos e os seus adversários sempre refutaram a verdade trazida pelos mensageiros. E Allah subhanahu wa ta'ala não permitiu com que tivessem uma longa data. فانتقم الله عز وجل منهم. Tudo isso eles faziam e fazem e farão. Por quê? Sob o véu de que se trata de um herético que intenta desencaminhar os outros e que é alguém corrupto que intenta expandir a violência e a intolerância na face da terra. قال تعالى: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه. ليش؟ قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. Só isso. 2. Como se isso não bastasse, foram combatidos. قال تعالى: وهموا بإخراج الرسول. قال تعالى: وهموا بما لم ينالوا. قال تعالى: قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال تعالى: لئن لم تنتهوا لأرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قال تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. Quantos adversários de Tawhid e Sunnah lutaram contra o profeta alayhi salatu wassalam? Quantos conte e canse? Muitos deles quiseram matar o profeta sallallahu alaihi wasallam, expulsar o profeta sallallahu alaihi wasallam da sua própria terra. 3 conspiraram contra o Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah. وكذلك سنة الله تبارك وتعالى في رسله عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم رضي الله عنهم ورحمهم. قال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال تعالى: وقد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. Allah subhanahu wa ta'ala extirpou seus conluios, ou seja,
Allahu Azza wa Jalla arrancou a conspiração deles pela raiz, assim caindo o teto das suas construções nulas, falsas, heréticas, idólatras sobre eles mesmos. Eis que se virou o feitiço contra o feiticeiro. Qala ta'ala: وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ. Os que urdem planos maléficos terão um castigo doloroso e seus conluios e conspirações perecerão. وقال الله تعالى على لسان نبيه موسى عليه الصلاة والسلام: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. قال تعالى: فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. وهكذا يفرق الله سبحانه وتعالى جمع المغرضين من أهل الأهواء والبدع والشرك والزيغ لا لما الله شعثهم ولا ضم شتاتهم. 4. Mentiram vergonhosamente contra ele, contra o Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, assim como o próprio Sheikh alayhi rahmatullah dissera a um dos seus adversários: Anta, tu, wa abuka, juntamente com o teu pai, mujtahidani fi adawati hadha ad-din laylan wa naharan wa man ata'akuma wa tabahatun wa tarmuna al-mu'minin bil-buhtan al-azim wa tusawwiruna ala an-nasi al-akadhib al-kibar. Deixou claro que este indivíduo, juntamente com o seu pai, que na altura estava vivo, e não é uma forma de ofender a pessoa, o seu pai, juntamente com ele, faziam isso tudo, cheio de armadilhas, cheio de conluios, cheio de conspirações contra o Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah. Tudo isso por causa de Tawhid, porque eles não perceberam o Tawhid da forma que disse o Sheikh rahimahullah tabaraka wa ta'ala noutros seus discursos que nós mencionamos nas nossas sentadas. Shahid disse: وَتُصَوِّرُونَ عَلَى النَّاسِ الْأَكَاذِيبَ الْكِبَارِ. Tudo isso mentir para o Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah tabaraka wa ta'ala por causa deste Tawhid. Mas ele simplesmente, rahimahullah, objetou contra todas as suas acusações, dizendo: هذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله. Tudo isso são fantochadas, são mentiras, não é? Que eles andam a fabricar para impedir as pessoas, não é? Para obstaculizar o caminho certo, colocando picos no caminho certo contra aqueles que seguem ortodoxamente a religião de Allah subhanahu wa ta'ala e seu mensageiro, aqueles que chamam para o caminho reto, o caminho de Allah subhanahu wa ta'ala e a guia do profeta sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, Tawhid e Sunnah. Neste caso aparece isso no Ar-Rasail Al-Shakhsiyya, página 145. وكذلك سنة الله في رسوله وأتباعه. Isso não é novidade, não é novidade, caros irmãos. نعم. قال ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزى، este primo de Khadija radiyallahu anha, Waraqatu ibn Nawfal, disse ao mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam: bi abi huwa wa ummi lam ya'ti rajulun qat bimithli ma ji'ta bihi illa 'udi. O hadith é muttafaqun alayhi, hadith de Aisha radiyallahu anha. Na versão de Imam al-Bukhari rahimahullah, número 4953, lam ya'ti rajulun bima ji'ta bihi illa udhiya, no lugar de udiya. Quer dizer que nenhum mensageiro trouxe o que você trouxe, senão
que fora odiado por causa da mensagem. As pessoas tendem a um comportamento irracional, da forma que fazem os kufar, que são livres de fazer aquilo que eles bem entendem. يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. Nesta parte, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam vai ter com Warqatu ibn Nawfal, disse-lhe: ora, isso que você está a me contar não é algo novo, não é novidade para mim. Isto aí é namus, e namus significa sahibu sirr al-khair, aquele que traz segredos positivos, diferentemente de jasus, que é sahibu sirr al-shar, aquele que traz segredos, não é, maléficos. Será que foi isso o motivo do Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah desistir? Kalla. Se o profeta sallallahu alaihi wasallam passou por isso, então você que faz parte de Warathatul Anbiya, sem dúvida que terá também de passar por isso. Você não é melhor que o profeta sallallahu alaihi wasallam para não passar por isso. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا. Assim também acontecera com os mensageiros de Allah alayhimus salatu wassalam. Foram desmentidos, foram apedrejados, foram batidos, foram expulsos, foram conspirados. ولا حول ولا قوة إلا بالله أتواصوا به بل هم قوم طاغون. Tughyan em todo o tempo. E depois dizem que o radicalismo, o terrorismo, extremismo provém dos salaf. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Entramos na segunda parte desta sentada, que nós dissemos que falaremos bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala da causa das provocações e perseguições por parte dos adversários do Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah naquela altura. Disse Sheikh Abdul Karim ibn Fakhr ad-Din al-Hindi rahimahullah: أما الذي جاء في ذم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فمن أعدائه. Tudo isso que vocês ouvem falar do Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah negativamente são frutos dos seus inimigos. وعامة عداوتهم له لأنه هدم أسباب الشرك. E a causa disso tudo é por causa de ele ter rasgado ou apagado o fogo do shirk e suas causas. وخرب بنيان الباطل. E extirpou as construções da falsidade. ودعا إلى التوحيد. E chamou para tawhid. Assim como Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. E eles não fizeram isso com Ashabu al-Ukhdud, senão por terem acreditado em Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu musta'an. Parece isso no Al-Bayan wal-Ishhar, página 43. Assim aconteceu com o imam dos Muwahhidin, Ibrahim alayhi salatu wassalam. Conspiraram contra ele a fim de matá-lo, da forma que Allah subhanahu wa ta'ala também disse ao imam dos Muwahhidin, o profeta alayhi salatu wassalam, khatamun nabiyyin, wa hammu bima lam yanalu. Barakallahu fikum. Aparece com o mesmo sentido. Então eles quiseram matar o profeta sallallahu alaihi wasallam. Também Ibrahim alayhi salatu wassalam antes do profeta sallallahu alaihi wasallam. Mas em vez disso, Allah subhanahu wa ta'ala fez com que os seus adversários fossem os oprimidos.
fossem os arruinados e autênticos fracassados. قال تعالى في قصة خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. أخسرين أسفلين. Desse o seu neto, a Sheikh Abdurrahman bin al-Hassan rahimahullah tabaraka wa ta'ala, كل من ذكرنا ممن عاداهم, todos aqueles que nós mencionamos dentre os inimigos do Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, ومن معه في الدعوة, e dentre aqueles que estiveram com o Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah nesta da'wa, الدعوة السلفية, دعوة إلى التوحيد والسنة على منهج الصحابة رضي الله عنهم والأئمة من أهل نجد والأحساء. Portanto, todos aqueles que se indispunham contra o Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah e seus simpatizantes e seus companheiros nesta da'wa, dentre os habitantes de Najd e Al-Ahsa e outros beduínos, ahlakahumullah, Allah subhanahu wa ta'ala destruiu-os. وَلَحِقَتْهُمُ الْعُقُوبَةُ حَتَّى فِي الذِّرَارِ, e foram-lhes infligidos castigos terríveis, incluindo suas descendências e seus bens. E falou verdade Imam Abu Bakr ibn Ayyash rahimahullah subhanahu wa ta'ala quando disse: كل من جلس إليه الناس, todo aquele que senta na mesquita para dar aulas ou um sítio para dar aulas, incondicionalmente há quem vai sentar com ele, não é? Vai sentar, por mais que seja uma pessoa, para ver o que está a dizer ou aproveitar o que estiver a ensinar. وصاحب السنة, e o companheiro da sunna, إذا مات أحيا الله ذكره, quando morre Allah subhanahu wa ta'ala afama aquela pessoa. والمبتدع لا يذكر, quanto ao mubtadi' não se menciona, senão da forma que se menciona Qarun, Fir'aun, Haman e esses. وأهل الضلال como Al-Jahmi, como Wasil, como esses todos, Ahlu Dalala, وهكذا دواليك, não se mencionam em um tom de elogio. Isso consta no Kitab al-Ilal al-Waqi' بآخر جامع الترمذي, página 231, تحقيق de Dr. Bashar Awad Ma'ruf. بل ربنا سبحانه وتعالى عما يشركون يقول في كتابه العزيز. Aliás, Allah subhanahu wa ta'ala diz no seu livro: com efeito, aquele que te odeia é o falhado. هو الأبتر, é o falhado. Quanto ao mubtadi', mubtadi' é mal falado, mubtadi' é mal afamado, mubtadi' é o falhado. Por quê? Porque odeia a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. E quem odeia a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam odeia o sahib a sunna, que é o profeta sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Quem odeia as minhas práticas é porque, em outras palavras, quer me odiar, porque a minha prática representa a minha pessoa, o meu ser. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سبحانه وتعالى, da forma que aparece no Majmu' al-Fatawa, volume 16, página 528 até 529. فالحذر الحذر أيها الرجل من أن تكره شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو ترده لأجل هواك أو انتصارا لمذهبك أو لشيخك أو لأجل
اشتغالك بالشهوات أو بالدنيا فإن الله لم يوجب على أحد طاعة أحد إلا طاعة رسوله والأخذ بما جاء به، بحيث لو خالف العبد جميع الخلق واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ما سأله الله عن مخالفة أحد، فإن من يطيع أو يطاع إنما يطاع تبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا لو أمر بخلاف ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ما أطيع. فاعلم ذلك واسمع وأطع واتبع ولا تبتدع، تكن أبتر مردودا عليك عملك. سبحان الله, que palavras. Allahu Akbar. Desse, tome cuidado em desrespeitar ou odiar qualquer dito ou prática do profeta sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam em prol do teu sheikh ou da tua doutrina ou da tua escola ou dos teus colegas ou em prol mesmo dos teus caprichos, paixões, achismos. فإن الله لم يوجب على أحد طاعة أحد إلا طاعة رسوله. طيب ديس بحيث لو خالف العبد جميع الخلق واتبع الرسول ما سأله الله عز وجل عن مخالفة أحد. نعم, de tal forma ou de tal modo que se alguém desobedecesse todas as criaturas do mundo e ficasse sozinho no canto, não é? Da forma que dissemos, i'tazil tilka al-firaqa kullaha ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نك الحديث صحيح. ديسي فإنما يطيع أو يطاع إنما يطاع تبعا للرسول, porque todo aquele que é obedecido obedece-se por ter obedecido o profeta sallallahu alaihi wasallam. Só isso, porque trouxe o certo e nós fomos ordenados que obedecêssemos o profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, quando encontramos alguém como uma via daquela mensagem que o profeta sallallahu alaihi wasallam trouxe e que Allah subhanahu wa ta'ala nos obrigou que seguíssemos, então, sem dúvida que seguiremos, independentemente da pessoa ou incondicionalmente de quem for. إنما يطاع تبعا للرسول صلى الله عليه وسلم وإلا لو أمر بخلاف ما أمر به الرسول ما أطيع. Não, fora disso, se alguém traz uma mensagem maléfica ou herética ou idólatra que contraria os princípios e contraria a sunna, nós não seguiremos. فاعلم ذلك. O Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah diz: fica atento, saiba isso que eu te disse. Wasma, e seja alguém que ouve. Wa ati', e seja alguém que cumpre o que ouve. Wa tabi', e seja alguém que segue o que ouve. Wa la tabtadi', não seja daqueles que heresiam na religião de Allah subhanahu wa ta'ala. Takun abtara mardudan alayka amaluka, porque todo aquele que comete heresia dentro dessa religião sacra, então a sua ação toda será nula, não será aceite. Últimas palavras essas que eu trazia nesta sentada. Bifadlillahi jalla wa azz. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى الآل والأصحاب والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين.
Amma Ba'd. O Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, rahimahullah, da forma que já passou, é um reformador que tinha o objetivo de expurgar o islamismo da idolatria e de todas as falácias. Dentre os seus discursos que direcionara aos seus adversários, cravados no cérebro e tidos na mente de todo ser pensante e imparcial, e engastados nos corações dos virtuosos, tidos por grandes sábios, assim como aparece no Ar-Rasail Ash-Shakhsiyya, página 252, disse: "Wa amma ma dhukira lakum anni", quanto ao que se lhes disse a meu respeito, fa inni lam atihi bi jahala, eu, pois, não falei com a ignorância, não heresiei na religião de Allah subhanahu wa ta'ala, bal, aliás, aqulo, digo, walillahi alhamdu wal minna, e de Allah subhanahu wa ta'ala são os louvores e a graça, wa bihil quwa, e toda força é graças a Allah subhanahu wa ta'ala. Digo que innani hadani rabbi ila siratin mustaqim, em verdade sou alguém que Allah subhanahu wa ta'ala o orientou para o caminho certo, dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa, uma religião exata que foi a religião de Al-Khalil Ibrahim alayhi salatu wassalam, wama kana min al-mushrikin, e ele nunca foi dos idólatras. Disse: walastu walillahi alhamdu ad'u ila madhhabin sufiyin, assim como não chamo, graças a Allah, para o sufismo, ao faqihin, na ideologia de um jurista, ao mutakallimin, na ideologia ou doutrina de um sofista, que são os adeptos de falácias, ao imamin min al-a'immati alladhina u'azzimuhum, nem chamo para um certo imam dentre os que eu tanto os venero, مثل ابن القيم والذهبي وابن كثير رحمهم الله وغيرهم, como por exemplo Ibn al-Qayyim, al-Dhahabi, Ibn Kathir e outros. Bal ad'u ila Allahi wahdahu la sharika lahu, mas sim chamo apenas para Allah subhanahu wa ta'ala sozinho, unicamente, sem idolatria. Wa ad'u ila sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, assim como chamo para a sunna do mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam, allati awsa biha awwalu ummatihi wa akhiruhum. Disse: wa arju anni la aruddu al-haqqa idha atani, e espero que, com efeito, não venha a refutar a verdade quando me chegar, de quem quer que seja. Bal ushhidu Allah, aliás, obtesto, ou seja, tomo Allah por testemunha, wa malaikatahu, juntamente com seus anjos, wa jami'a khalqihi, e todas suas criaturas em geral, de que in atana minkum kalimatan min al-haqqi, se de vós nos for chegar uma verdade, la aqbalannaha ala ar-ra'si wal-'ayni, aceitarei-a atenciosamente. Wala adribanna al-jidara bikulli ma khalafaha min aqwali a'immati, e rasgarei todo dito falso que contraria a verdade, oriundo dos meus imames. Hasha Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, excepto se vier do mensageiro sallallahu alayhi wa sallam Muhammad, fa innahu la yaqulu illa al-haqqa, pois em verdade ele não fala senão a verdade. E disse rahimahullah:
da forma que aparece na obra Ar-Rasail Ash-Shakhsiyya, página 234, a um dos seus adversários também: فَكَلَامُكَ فِيهَا مِنْ أَعْجَبِ الْعُجَابِ. Este teu dito bid'a hasana é o mais admirável dentre os ditos. Anta taqul, tu dizes, bid'atun hasana, boa heresia. O Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, ao passo que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, kullu bid'atin dalala, toda heresia é uma perdição e toda perdição estará no fogo. ولم يستثني شيئا تشير علينا به. E o profeta sallallahu alaihi wasallam não especificou nada do que nos possas elucidar. Então, achas que creremos em ti e em teu pai só porque são sábios, não é? وَنُكَذِّبُ رَسُولَ اللَّهِ, e desmentimos o mensageiro de Allah por tua causa e por causa do teu pai. فَإِن كُنْتَ وَجَدْتَ فِي عِلْمِكَ وَعِلْمِ أَبِيكَ. Então, se tu encontras em teu conhecimento e conhecimento do teu pai, مَا يَرُدُّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْعُلَمَاء, o que refuta o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam e os demais sábios, يجب علينا اتباعهم فأخبرونا, que devemos seguir ou somos obrigados a seguir e deixarmos de seguir o que o profeta sallallahu alaihi wasallam trouxe e o que os demais sábios trouxeram. Então informai-nos. كتبه محمد بن عبد الوهاب وصلى الله على محمد وآله وسلم. Escrito por Muhammad Abdul Wahhab, e que Allah subhanahu wa ta'ala teça elogios ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e seus seguidores e o apazigue. Amém. E aqui, inshallah subhanahu wa ta'ala, só para mais proveitos, vou deixar o termo wahhabismo, que em vários dicionários encontramos nos dias de hoje, por causa deste imam. Para os europeus, ficou patente o termo que os adversários da Sunna atribuíram aos adeptos da Sunna naquelas alturas, e disseram wahhabismo ou wahhabista como identidade dos adeptos do Tawhid e da Sunna. Porém, muitos deles erraram ao pensar que se tratasse de uma nova doutrina ou escola islâmica baseada nas doutrinas de Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, da forma que encontramos isso até nos dicionários. Por exemplo, se tu pegas uma das primeiras obras escritas a ver com a Península Árabe depois da sua ascensão e progresso, que é a obra em francês de Louis Alexandre Oliver, intitulada L'Histoire des Wahhabis. Esta obra, Tarikh al-Wahhabiyyin, publicada em Paris 18 anos depois da morte do Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, constaram este termo wahhabismo. Wallahu al-musta'an. Consta isso apenas para se retificar este pensamento. Eu tenho uma pequena obra que falei do Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, não é? E também já falamos sobre isso nas aulas passadas que demos na cidade de Khartoum, walillahi alhamd. وفي هذا يقول العلامة تقي الدين الهلالي رحمه الله, entrou dizendo: نسبوا إلى الوهاب خير عباده يا حبذا نسبي إلى الوهاب الله أنصفهم بحق واضح
وهم أهالي فرية وكذاب أكرم بها من فرقة سلفية سلكت محجة سنة وكتاب وهي التي قصد النبي بقوله هي ما عليه أنا وكل صحابي قد غاض عباد القبور ورهطهم توحيدنا لله دون تحاب نسبوا إلى الوهاب خير عباده chamaram de Wahhab todo موحد todo sunni. Allahu ansafahum bihaqqin wadihin, quer dizer que são pessoas que conhecem haqq e chamam para haqq. Essa é a culpa. وهم أهالي فرقة وكذاب, e essas pessoas que fizeram isso são mentirosas. أكرم بها من فرقة سلفية, quer dizer aqui o Sheikh elogia os salafis e a salafia. سلكت محجة سنة وكتاب, eles seguiram a sunnah e o livro de Allah subhanahu wa ta'ala. وهي التي قصد النبي بقوله, e é a esse grupo que o profeta sallallahu alaihi wasallam se referia quando disse هي ما عليه أنا وكل صحابي. Naam, o grupo que me encontro juntamente com os meus companheiros. قد غاض عباد القبور ورهطهم توحيدنا لله دون تحابي. Naam, o facto de a gente propagar ou chamar para tawhid sem mujamala e sem mudahana magoou aqueles que adoram sepulturas, aqueles que adoram campas, não conseguiram trazer prova alguma e refugiaram-se nos insultos, ou como se diz, refugiaram suas mágoas e fracassos no colo dos insultos e ofensas. وقبله الملا عمران ابن علي اللينجي رحمه الله, esse que era da Pérsia, disse também antes do Sheikh Taqiyuddin: إن كان تابع أحمد متوهبا, se for que aquele que segue o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é Wahhabi, فأنا المقر بأنني وهابي, então eu também testemunho que sou Wahhabi. أنفي الشريك عن الإله فليس لي رب سوى المتفرد الوهاب, pois eu não tenho senhor que merece ser adorado por excelência excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Não conheço nenhum senhor real, verdadeiro, que merece adoração excepto Allah subhanahu wa ta'ala, e me aparto, não é, de todo shirk. لا قبة ترجى ولا وثن ولا قبر له سبب من الأسباب إلى آخر ما قال رحمه الله سبحانه وتعالى. Aparece isso no Qasida أنا المقر بأنني وهابي, página 29. Aquela pessoa que quer rever a biografia do Sheikh encontrará inshallah subhanahu wa ta'ala. Por isso, nos próximos livros não mencionaremos a sua biografia, senão se calhar a data de nascimento, seu nome completo e a sua morte. Barakallahu fikum, wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyhi Muhammadin wa ala al-ali wa sahb, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'd. Uma das irmãs questiona e diz com quem estudou o Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. E sobre esta questão acho que falamos nas aulas anteriores, ou se calhar constei num dos livros e por isso mesmo não citamos. O Sheikh rahimahullah subhanahu wa ta'ala aprendeu com vários, porque sabe-se que alguém que andou muito pelo mundo em busca do ilm, não há dúvida que aprende com vários sábios. Então, o Sheikh rahimahullah subhanahu wa ta'ala aprendeu com vários sábios nas suas viagens para Basra,
Madina, Makkah e mesmo dentro de Najd, partindo mesmo da sua família. O tio paterno do seu trisavô, que é o Sheikh Abdul Qadir ibn Rashid ibn Buraid, e também o primo do seu trisavô, o Sheikh Muhammad ibn Abdul Qadir ibn Rashid ibn Buraid, e também o seu avô Suleiman, que era na altura grão mufti de Najd e chefe máximo dos álimos naquela altura, e tinha muito ilm. Não quero alongar nisso, mas tinha muito ilm, rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Assim como disse o Sheikh Abdul Rahman ibn Hassan, que é o neto do Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, que o avô do Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, Suleiman, era o jurista mais sábio naquela altura. Também o Sheikh aprendeu com o seu próprio pai, o Sheikh Abdul Wahhab rahimahullah subhanahu wa ta'ala, que era jurista e era alim, e também foi mufti, não é, de Uyayna, mufti geral de Uyayna. Também o seu tio paterno Ibrahim ibn Suleiman, que era jurista e também por acaso foi um dos juízes, e vários outros. Isso só dentro da sua família, das pessoas mais próximas do Sheikh. Allahu musta'an.